नाथायबा दिनै बिथांनि चेनेलाव बिथाङा जे माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि जोंनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ बेनिखायनो आङो खावलायनोसो सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंथांमोना जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गनायनानै लानो हायाखै। मोनसे क्लियारिफिकेसन आङो होनो सानदों। थांनाय 13 मे जाय इउटुबार होननानै गावखौनो जाहिर खालामनानै लायो RBB कमेन्ट आरो बिथांनि जाय बे चेनेलखौ सालायो बिथांनि मुङानो जाबाय बुद्धिराम ब्रह्म आरो बे बिथाङा दिनै जोंहा बिथाङा इउटुबार जानायाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। नाथायबा दिनै बिथांनि चेनेलाव बिथाङा जे माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि जोंनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ दिनै जि माने गाज्रि रावजों सोंखारिबाय आरो दिनै बिथाङा बुंनो राइट्स दं होननानै दिनै जोंहा बुंनायाव जा बेवहाय गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ। बुंनो राइट्स गोबां बेबादिनो थायो। नाथायबा दिनै जाय बाथ्राखौ जोङो गनायथाव नङा दा बिनि थाखाय दिनै जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा दङ। जाय दिपेन बर'खौ डिलेट खालामनाय बा फोजोबस्रांनाय बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जे माने RBB कमेन्ट जाय माने इउटुबार बेखौ सालायो जाय माने बुद्धिराम ब्रह्म बिथांखौ जोंहा दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ। जाय बिथाङा गावखौनो जाहिर खालामनानै लादोंमोन सासे इउटुबार मोजां आरो गाज्रिखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो गोनां दङ होननानै। नाथायबा दिनै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिनै जाय बर' हारियाव बर' हारिखौ सिनायथि होनांगौनि थाखाय दिनै जोनोम जानायनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थैथां खामानि मावबोदों बर' हारिनि थाखाय बुहुमाव सिनायथि होनांगौनि थाखाय। दा दिनै नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांखौ डिलेट खालामनाय बा दिनै फोजोबस्रांनाय बे रावखौ लानानै जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गनायनानै लानो हायाखै। दिनै जाय बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ बुंदों दा बेखौ लानानै जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांखौ लानानै जोङो दिनै क्लियार खालामनांगौनि थाखाय दिनै बिथांखौ लानानै सावरायनांगौनि थाखाय जोङो दिनै थांखि लानानै दिनै बिथांनि जोङो न'आव थांनानै जोङो जि बाथ्राफोरखौ सावरायनो थाखाय जोङो थांनाय जादोंमोन। नाथाय बिथांखौ लामा ससेनिफ्राय जोङो मोननानै दिनै जोङो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोङो सावरायनो थाखाय बेखौ थाब थियारि खालामनानै जोङो सावरायदों। नाथाय दिनै बिथांमोनहा दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंनाय जों दिनै नुनो मोन्दों। दिनै बिथांखौ किडनेपिं खालामदों होनदों। दिनै बिथांखौ गोबां माने बुग्लुं सुग्लुं खालामदों आघात खालामदों होननानै बुंदों। गासिबो नाथायबा नैबे बाथ्राफ्रा नंखाय आरो जोङो बेखौ मालाबाबो जोङो गनायनानै लानो हाया। आरो दिनैहाय जाय इउटुबारखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला बा जोङो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ लानानै जों सावरायनो लानाय समाव आरो दिनै बिथांखौ दिनै जोङो सावरायनानै मिथिबावबाय जे दिनै बिथाङा दिनै नैबे जोङो मिथिनाय बायदियै दिनैहाय नेपालपारा कुसुगाव नैबे साखाथियाव दिनै रायजो जागासिनो दङ होननानै जोङो मिथिदों। नाथायबा बिनि जोनोम गामि थिपकाइ पलासगुरिनि होननानै जोङो मिथिदों। दिनै कुसुगावआव बियो रायजो जाफैनाया 2 बोसोरसो जाबाय होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो बियो समाजजों खुनु लोब्बा गैया। दिनै हारसिङै बियो समाज गैयै बादि माने रायजो जागासिनो दङ आरो दिनै बिथाङा बै पर्बजरा ओनसोलाव 7 सा आइजोफोरखौ दिनै गाज्रि हाबा मावनानै बिथाङा दिनै बै ओनसोलनिफ्राय दिनै एरायनानै फैनानै आरो नैबेवहाय कुसुगाव नैथि जुलि खालामनानै दङ होननानै जोङो मिथिदों। दा बेनिखायनो दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो दिनै कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै समाजनि बेरेखा मावनानै दिनै बे ओनसोलाव थाफैनाय आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'खौ जि गाज्रि रावजों सोंखारिदों। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै समाजनि बेरेखा खामानि मावग्रा कुनु मानसिखौ जोङो बै समनिफ्रायनो दिनै माने कुनु माने प्रश्रय होआखै बा जायगा होबोआखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा
जि समनिफ्राय जोनोम जादों बर' हारियाव समाजाव गुलुं गुजुं खालामग्रा जाय मानसिफोर बेफोरखौ जोङो दिनै समाजाव गोग्गो समाज दानांगौनि थाखाय बायदि रोखोमै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा एबसुआ खामानि मावबाय थादों। दा दिनै बे हिसाबै जोङो जाय माने बुद्धिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै समाजनि बेरेखा खामानि मावनानै दिनै बे ओनसोलाव दंफैयो आरो समाजनि मोजां खामानि मावग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ गाज्रि गाज्रि रावजों दिनै सोंखारिदों, गाज्रि गाज्रि बाथ्रा फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदों। बेखौ दिनै जोङो जाय नंखाय बाखाय इउटुबार जाय BRB कमेन्टनि जाय सालायगिरि दिनै बुद्धिराम ब्रह्म बिसोर बिथां बुंनाय बायदि रावखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। दा बेनिखायनो जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों दिनै BPF दोलोनि माखासे मोजां मोजां दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै बिथांखौ सापर्ट खालामनानै गोबां दिनै एबसु बा जोंनि कर्मकर्ताफोरखौ दिनै गाज्रि गाज्रि बाथ्रा जों बेखौ बुंनाय नुदों। नाथाय बिथांमोनहाबो बुजिनो गोनां दङ आरो दिनै BPF दोलोनि जायनोखि दैदेनगिरि मोजां मोजां सामलायगिरि बिथांमोनहा दिनै बिथांखौ मानो जायगा होदों बिथांमोनखौ दिनै बिथांखौ सोंनो गोनां दङ। जाय बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ गाज्रि बाथ्रा बुंदों, फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदों, बिनि सायाव दिनै BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बिसार खालामनो गोनां दङ। फोजोबस्रांनायानो दिनै बेवहाय बिनि समाधान जानो हाया। नाथायबा दिनै जाय मानसिया बुद्धिराम ब्रह्मआ जि माने समाजनि बेरेखा खामानि मावबाय, जि 7 सा आइजोफोरखौ दिनै जिनाहारि खालामबाय, नस्थ' खालामबोबाय, दा नैबे समावबो दिनै BPFनि जाय माने गोरों गोरों दैदेनगिरिफ्रा दिनैबो बिथांखौ दिनै सेफगार्ड होदों। दा दिनैहाय बेजों लोगोसे दिनै जाय मानसिफ्रा समाज बेरेखा बे मानसिफोरखौ दिनैहाय जायगा होनाया जोंनि थाखाय बियो मोजां जायाखै होननानै जोङो सानदों। नाथायबा जोङो बर' हारिखौ समाजखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय जाय हारिनि थाखाय बेरेखा खामानि मावो बा जाय समाजनि थाखाय बेरेखा खामानि मावो बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङावबो मावबोदों, दिनैबो मावबोगोन। नाथायबा दिनै जोङो सावरायलायनायनि गेजेरावनो बिथाङा दिनै गावखौ जाहिर खालामनांगौनि नामाव दिनै गोबां एबसुनि मानसिफ्रा गावखौ बुदों, गोब्राब जखम खालामदों, बायदिसिना होनानै दिनै केस जाबसिनदों। नाथाय दिनै जोङो बेखौ मालाबाबो जों गनायनानै लानो हाया आरो बिथाङा गावनो रोखायै लिरनानै होलांदों। दिनै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ आङो जि गाज्रि रावजों बुंफ्लांबाय, आंखौ निमाहा होदो आरो जिबनावबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै खामानि मावनाय जानाय नङा। बे बाथ्राखौ दिनैहाय बिथाङा क्लियारै मैयानि समाव बेखौ लिरनानै होलांदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा थांनाय हयथ' मार्च दाननि हयथ' अक्ट'खौ आं बारा गोसोआव गैला, पलासपुरि गामिनि गावबुरा आरो रायजो राजाफ्रा क्लियार होदों। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो बे बाथ्राफोरखौ क्लियारै बुंनानै होदों। दिनैहाय पलासपुरि गामिनि बै ओनसोलनि गथ'सा आरो आइजोफोरखौ जे जिनाहारि खालामनानै नस्थ' खालामनानै दिनै गुबुन आरो हिन्जाव हाबा खालामनानै दिनै बिथाङा दिनै नेपालपारा गामिनि साखाथियाव दिनै खुनु समाज गैया, हारसिङै समाज जानानै माने रायजो जानानै दङ। दा बैबादि मानसिखौ दिनैनि जोंनि BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जे दिनै जिबादि माने खुनु बिसार आसार गैयाबालायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों बारा मोजां मोनाखै। दा बेनिखायनो मोजांखौ मोजां, गाज्रिखौ गाज्रि अरायबो जोङो सैथो हिसाबै खामानि मावलांनो गोनां दङ होननानै आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा क'क्राझार जिल्ला कुसुगाव दख'रानि जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव उजुहात देखायनायखौ आङो बेखौनो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बेखिनि बाथ्राखौनो क्लियारै होबाय। गोजोन्थों। आरो फंसे बाथ्रा जे दिनै जाय बुद्धिराम ब्रह्म बिथांनि जानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद कुसुगाव दख'रानि मावख'आव फैनानै दिनै BPFनि कर्मि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिथांनि जानानै जोंनि एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ आक्रमन खालामनो फैनाय बा गाज्रि बे अफिसाव फैनानै राव दिन्थिलांनाय बाथ्रा माने सोदोब बुंलांनायखौ जोङो मालाबाबो जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेखौ गनायनानै बा मानिनानै जोङो लानो हायै बादि बे मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव जादों। दा बेनिखायनो जाय मानसिखौ लानानै बिथांमोनहा दिनै उत्साह खालामदों, दिनै जाय मानसिखौ दिनै माने थुनजुलायनानै होदों बा सापर्ट खालामदों,
बे मालाबाबो ग्रहण खालामथाव नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव फैनानै बेबादि दुमदाखार खालामफैनायखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। मोनसे बाथ्रा जे नोंथांमोनहा मोजाङै गोसो होनानै नायोबा नुगोन जे डिजिटेल बड' निउस बा बायदि बायदि निउसाव जाय BRB कमेन्टनि मालिक बा इउटुबार बुद्धिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै एबसुजों सावरायखांनायनि उनाव बा गावनि दायखौ स्वीकार खालामनानै थांखांनायनि उनावबो बै चेनेलाव बिथाङा जि बाथ्राफोर बुंदों बेखौ नोंथांमोनहा रायजो राजाफ्रा दिनै बेखौ क्लियारै बुजिनानै लानो गोनां दं होननानै आङो सानो जे दिनै बिथाङा दिनै जोंनि एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ केस होदों थानानि पुलिस प्रशासना जुदि बे केसफोरखौ एक्सन लायाबा दिनै एबसुनि दैदेनगिरिफोर बा एबसुखौ गुन्दागिरि मुं सुनानै दिनै इयुनाव पुलिस प्रशासना बेखौ दिनै दायित्व लायाबा जोङो गावनो गाव एबसुखौ फोजोबस्रांनायनि बा दिनै माने गावनि दायखौ सहायनानै लानो हायैयाव दिनै एबसुखौ फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा गाज्रि रावजों दिनै बुंदों आरो नोंथांमोनहा दिनै डिजिटेल बड' निउस बा बायदि बायदि निउसाव दिनै नोंथांमोनहा नुगोन दिनै एबसुजों सावरायखांनायनि उनाव गावनि दायखौ स्वीकार खालामखांनायनि उनावबो दिनै बिथाङा थांनानै गावनि इउटुब चेनेलाव आरो फिन बे बाथ्राखौ बुंबाय आरो दिनै जों बुजिनानै लानो हायो दिनै बिथाङा माबादि मानसि आरो दिनै समाजनि थाखाय बिथाङा माबादि खामानि मावलांगोन जोङो बिथांखौ दिनै बै चेनेलनिफ्राय जोङो मिथिनानै मोननो लानो हायो। बेखायनो जोंनि दिनै समाजनि गासैबो दैदेनगिरि आरो दिनै जायफ्रा दिनै बिथांखौ दिनै सापर्ट खालामदों बिथांनि बाथ्राफोरखौ नायनानै दिनै बुजिनानै लानो गोनां दं होननानै आं सानो। नोंथांमोननि प्रेस मिट होनायनि भिडिअ नायहै सोर साबेसेनि कमेन्टआ मोजां फैयो नै बेफ्रावनो हमदांनो हायो जे नोंथांमोना बबे लामाजों आगान सुरदों आरो नोंथांमोननि आगान सुरनायखौ गोबां रायजो राजाफोरानो दिनै हामजानाय गैयि जानानै दङ। दा नै बिनिखायनो बै राजनिति दोलोखौ नागारनानैहाय राजनितियाव पार्सनेलि मानसि हिसाबै नोंथाङा सोरखौ सापर्ट खालामो नाथाय आफाद हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा उमुक पार्टिखौ सापर्ट खालामबाय नै बेनिफ्राय जानगाराव अब्लानो नोंथांमोननियाव ओरैबायदि माने मानसि फल' खालामगोन ओरैबायदि फल' खालामगोन बरंस' आंनो सबसे सिगां नोंथांमोनखौ फल' खालामगोन आरो नोंथांमोननि खामानि आङो मावगोन। नाथाय राजनितियाव जुदि थानानै खामानि मावोब्ला नोंथांमोनजों रावबो थाबायफानाय नङा आरो राजनिति दोलोखौ लानानैहाय डिबेटआ अलरेडि जाखायो। नोंथांमोना NDA UPPL खौ जुदि सापर्ट खालामबायब्ला NDA नाव जेसेबांनाखि फलोवार्सफोर दङ बेबायदि फलोवार्सआ हरै अपोजिशनावबो दङ अब्ला बै अपोजिशन खावसेयानो मोजां मोनखाया अब्ला मा जाहैगोन लास्ट सेसनाव मोननैजों दावहा जानायनि मोनसे सम्भावनासो दङ। जाय खामानिखौ मावगासिनो दङ बियो फिसा इस्यु नङा बियो बहुत गिदिर इस्यु। बेनिखायनो आङो खावलायनोसो सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंथांमोना गुबुन गुबुन अपसनखौ चुज खालामनो हागोन। नोंथांनि एगेन्स्टआव जेसेबांनाखि बाथ्रा बुङा मानो नोंथाङा बेखौ कनभेन्ट खालामनानै माबे पइन्टजोंहाय बबे एंगेलजों कनभेन्ट खालामोब्ला गावनि खालामनो हागोन नैबेखौ नोजोर लाखिनासो खामानिखौ मावनांगौ। जुदि बेबायदि एटाकनि अपसनजों थांबाय थायोब्ला सानसे समाव बिराद गिदिर मोनसे इस्यु जाहैनायनि सम्भावना दं आरो बेफोरबायदि जाथिनि गेजेराव इस्यु खालामोब्ला नोंथांमोना माहारियारि आफादनि जैगथा गैया होननानैसो आङो दिनैनि दिनाव बुंगोन। थ' रायजोफोर